الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون नमाज इसलिए ताकि याद रहे कि हमने अल्लाह से ये अहद किया है 5 मरतबा अपने कामों से निकलो कहीं गफलत तारी न हो जाए आओ अपने अहद को ताजा करो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन परवरदिगार मैं अहद करता हूँ तेरी ही बंदगी करता हूँ और करूंगा और तुझी से मदद चाहता हूँ और चाहूँ